आमने गीत संहिता पुस्तक 91 पर्व पढ़ा। आमने समस्ते मु पढ़ी आपने पाली धरिए। जो जन सर्ववरिष्ठ आवृत स्थान रे बास करे से सर्वशक्तिमान छाया तले बसती करिब। ओ सदा प्रभु विषय कहबी से मोर आश्रय मोर दुर्ग मोर परमेश्वर मु ताहां ठारे निर्भर रखे। कारण से तुमको व्याधर फांदरू ओ सर्वनाशक महामारी रक्षा करिवे। से अपना पक्षरे तुम्भको आवरिबे ओ ताहां डेणा तले तुम्भे आश्रय नेब। ताहां सत्यता ढाल ओ फलक स्वरूप अटे। तुम्भे रात्रिर त्रास कियबा दिवसर उड़ंता तीर अंधकारगामी महामारी कियबा मध्याह्नर विनाशक संहार विषय भीत हेब नाही। तुम्भ पार्श्वरे सहस्र ओ तुम्भ दक्षिण पाखरे ओइत लोक पड़िबे मात्र ताहा तुम्भ कतिके आसीब नाही। तुम्भे केवल स्वचक्षुरे निरीक्षण करिब ओ दुष्ट मानकर प्रतिफल देखिब। कारण हे सदा प्रभु तुम्भे मोहर आश्रय सर्वपृष्ठ को तुम्भे आपण वासस्थान करियछ। तुम्भको कौनसी विपद घटिब नाही कियबा कौनसी मारी तुम्भ तंबू निकट को आसीब नाही। प्रभु प्रतिपद आशीर्वाद करंतु। आमे समस्त बसिबा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आज हम माने बहुत अल्प ही अच्छु आउ प्रार्थना उपासना मध्य एते माने उद्दीपना हो नहीं कि कहीं आमर केत जन भाई माने जो माने उपस्थित अनुपस्थित से माने बाहर को जाइछंती किंतु आम माने भाविबा दरकार मु जदि जड़े प्रभुंकर विश्वासी मंडली रे जड़े सभ्य ताहेले मोर कर्तव्य कौन मंडली बाहर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आज ए प्रेजिंग भी भल है ना आओ गीत तो आम गाइलु खुशी बहुत बढ़िया किसी ना किंतु आम पाखरे निश्चय किसी ना किसी गोटे प्रभुंकर दान रहिबा दरकार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रभु समस्त को विभिन्न प्रकार दान दे थांती। को मानू को जो माने प्रभु को ठार से मानू को दे थांते नल नाही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु वाक्य लिखा छी काहा को गीत गावर दान दे थांती काहा को भविष्यवाणी करियार दान दे थांती काहा को भलो प्रचार करिया पय दान देथांती ना नहीं विभिन्न प्रकार दान मिली थाए किंतु सही दान मध्य रे आमे को दान पाई अछु मु को दान पाई अछि सेटा आमे जाने दरकार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आमे जदि एमिति सिंपली आसुथिबा आओ गिरजा उपासना टाइम गला आसिलु बाइबल धरिक आसिलु बाइबल रखिलु बसिलु वाक्य प्रचार है शुणिलु उठिक पळेलु ना बाइबल खंडे आमे बाइबल पढ़िया पई केबे सहाय्य कलु ना गीत गाइबारे केबे सहाय्य कलु ना प्रेजिंग रे किछि सहाय्य कलु ना बाजा बजाबारे किछि मोर सहाय्य माने सहयोग रहिला ना दारा एपरि कि मु दारा मध्ये मु बजाई पर नै झुमका गोटे बजाई पर नै गीत गाइले मो पाटिरु पदरे माने गीत बाहर नै ताले मु की प्रकार विश्वास हेति। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। से माने को ही कहा जाए जो डायोसिस डायोसिस बोले कौन डाय बोले कौन मृत होता लोक कहे डाय डाइट माने से मरी जाए ए डायोसिस माने से बोलते से माने आस है कहला लोक समझ पड़ते
प्रेज द लॉर्ड। आमे ये प्रभुंकर उपासना करने प्रार्थना 5 मिनिट कि 10 मिनिट प्रशंसा करवा तापर तांकर वाक्यालोचना करवा। तो प्रशंसा जिते आम प्रभुंकर प्रशंसा करुचु आमर कौन योगदान अच्छी ये प्रशंसा प्रेज द लॉर्ड। ना मु गीत गाऊँगी गीत खाता क्या पाखे अच्छी कहीं हाथ रे गीत खाता क्या पाखे अच्छी दीदी पाखर केवे भी गीत खाता हटबनी से आसिले मैंने गीत निहाती नहीं आसवे आउ शिला मामी गोटे से मैंने एवं जाए गीत आरंभ करती गाँती से छाड़देले आम भेंडिया टोकाटोकी ये छोट पिला माने केते जन आम गीत खाता नहीं आसु आउ गीत गाइला बेला मैंने केते जन गीत मिसौचु से इम्पोर्टाट आज जो सला गाड़ी ऐसा ही ने ऐसे लोग तो सस गाड़ी आड़ पीना सु साप उड़ा का तो आनु चक्कुला का तैयारी की बोटे साड़ा ज्ञान गाड़ी हिंगी बाने मा या ना काकरा मा साप उड़ा का महते बड़ बिकाला का लाजा का प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमे को क्षेत्र रे अछु एक्चुअली आमर अवदान कौन प्रभु आमे 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 सत्यवाक जानिलु सब आमे एंड टाइम मेसेज जानिलु आमे सब वाक्य रिभिल प्रकाशित वाक्य सब रिभिल जहाँ भी करे सब आमे जानिलु सब बुझिलु एबे आमे संपूर्ण रेडी गछु कोथि पे रेडी गछु रैप्चर पाई एले आमे रैप्चर पाई कोन कोन रेडी छु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमे कोन कोन रे छु मु जदी निज को पचारबी मु जब भी वाक्य प्रचार करे पर आगो निज को कहे प्रेज द लॉर्ड मु कौन रेडी है आज पर्यंत मु कदिन मोर व्यक्तिगत तो छाड़ मु दिने बाइबल खोलुनी मु एते माने ये जी समस्त प्रभु पाखे अजोग बोले मु मोबाइल भावुँ मो निजको किंतु मु जिते चर्च रे बसुछि मोर कौन कर्तव्य अच्छी प्रेज द लॉर्ड कौन कर्तव्य रही जिते आम गीत गाऊँ ताहले मु कौन करवा दरकार जदि मु गीत गाई जानी ताहले कम से कम ताली मारबी नहले दारा अच्छी झुमका अच्छी आपण मैंने अलग अलग चर्च के कौट कौट जाइए देखिथे माँ मैंने समस्त हाथ में गोटे दारा थी यही दारा बाध्य नहीं कि सब माँ मान पाखे थी खाली माँ मैंने कहीं बसी थे आ भाई मान पाखे किए तो बाजा बजाऊ थी किए तो झुमका बजाऊ थी आ किए तो ताली बजेकी गीत गाथे एत उद्दीपना रोचे अलग मंडल आम मंडल कहीं केते आम अलसा अच्छे मुझे जापार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमे निजे भाविबा दरकार आउ आमे माँ बाप हिसाब रे मध्य आमे चिंता कर दरकार जे मो पिला मंडली रो गिरजा रे को काम रे नियोजक होची प्रेज द लॉर्ड को काम रे लागुची कि नाही जदि लागुनी तार भूल कार मोर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमे जितेबाला मात्र 3 परिवार थिलु एटा मंडल जिते स्थापन है मात्र 3 परिवार थिलु ए जगह आमे 3-4 परिवार थिलु सही समय आमे एटे संडे स्कूल करूथिलु प्रेज द लॉर्ड मात्र 3-4 जन बसिबु आमे दीदी घरे से माने तो बस हॉस्टल रे रहउथिले हेले भी मत जे मान थिले से मान आसुथिले आमे बसथिलु आमे 3-4 जन बसिके संडे स्कूल करूथिलु प्रत्येक रविवार दिन आग संडे स्कूल पिला माने एटे मुखस्थ पद कहिबे तापर उपासना आरंभ होउथिला कि नै मामा होउथिला ना होउथिला कि नै होउथिला जी संडे स्कूल शिक्षक सीए पिला मानकू गोटे पद पर्व घुसिया पाई देथिबे सही पद पर्व एठी कहिबे पिला माने आ दिन थिला एठी उपासना आरंभ हेले हमर पिला माने एठी ठिया कि नाचुथिले ताली बजे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमे चिंता कर दरकार आम आम पिला माने को कौन किछि प्रभु को कार्य केते नियोजित अछंती हालेलुया। आमे एठे केते चिल्लाइले कि केते कोन हेले किछि लाभ नै आम पिलांकर आज गस्ती कुआडे सेटा आमे देखिया पड़ो हालेलुया। एली भविष्य वक्ता समझ जानि आपण माने एली जाजकर जो पुआ माने थिले एली जने जाजक हाँ सी प्रभु को पाखरे हाँ नैवेद्य उत्सर्ग करुले से जने जाजक थिले तांकर पिला माने बहुत खराब थिले प्रेज द लॉर्ड से दिने भी तांको पिला मानको कहू नथिला जे केमिति हमको उपासन रे केंची बसिया को पड़िबो आ प्रार्थना उपासन केंती करे पड़ो गीत गाइबा आमे आमे मंडल रो को कार्य नियोजित हेछु से किछि से मानको रिस्क न नथिले
आउ जेतेबेले जहाँ भी जो खाइबा जहाँ भी सेठे भोज तैयार होता से माने निजे निजे काढ़ी काढ़ी खाऊले से लिखाई बाइबल रे बहुत दुष्टामी करुले एली जाजकर पिला माने आउ से मानकर से भूल पाई एली जाजक मरीगला प्रेज द लॉर्ड पिला मानकर भूल पाई का किए दोष पाइले एली जाजक पाइले आपण माने कौन भाबुछंती आपण माने कौन भाबुछंती मो पिला माने कौन करी मु से तो गीत गाउनी कहीं गोटे दिन भी कि ताली बजाउनी कि बाइबल भी दिन पढ़ू ना कहीं कि करूनी आमे पिला को धरिबा सेंसर में सिखाइबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पिला माने जदी भूल काम करछन ताले प्रतिफल माँ मान बापा मिले प्रेज द लॉर्ड तेणु माने सतर्क हेबा दरकार आम माने सतर्क हेबा दरकार एबे एही पिला मानक पाखरे समस्तक पाखरे गीत बही रहिबा दरकार एही पिला माने कम से कम दारा बजाई शिखिबा दरकार कम से कम झुमका बजाई शिखिबा दरकार माँ बाजा बजाई शिखिबा दरकार गीत गाइला बेले से माने उच्च स्वर रे गीत गाइबा दरकार एइठे काको कंपटीशन होनी काको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होनी जे कंपटीशन होनी जे मु गीत जानु नाही मोर तालमल ठीक नहीं कहीं कहवा दरकार नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया नृत्य वो गीत गान करिकी प्रभुंकर प्रशंसा कर लुक पुस्तक लिखाई छे प्रभुंकर प्रशंसा कर स्तव गान कर नृत्य कर लिखाई छे दिन थिला माने एठे भयंकर नाचुथिलु नहीं कि जेतले प्रेजिंग होथिला प्रभुंक गीत गाउथिले आ नाचुथिलु समस्ते एमिति समस्ते प्रेजिंग सरला पर समस्ते पूरा झाड़ नाल होथिलु एते सब आमे प्रभुंक पे खुशी आनंद नाच होथिलु एबे नाही आमे सब अळसा हे गलु सब चेयर जा कोन हला बे तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमे मंडले जेतेले उपासना रे बसुचु आमे को कार्य रे काम देउचु एस्ती जगह कबाड़ सीप कि मागिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एबे मन कर एटे जेतिकी जिंस अछि एटे जेतिकी जिंस अछि कोट ना कोटे सब जिंस कोठे गोटे काम रे गोटे लागुछि हालेलुया एटे जेतिकी आपण देखुछथि किछि ना किछि गोटे काम रे लागुछि आका जोटा लागु नाही मते मु जोटा देखिली एटा मोर काम रे किछि लागु नाही ताके मु कोन करबी काढ़ी के पकड़ी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आपण माने भाबंती आमे सब मेसेज जानि गलु आमे एबे सब रेडी कछु रैप्चर पई जगिछु आमे प्रभु से आमको एंती 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 करेंगे कहीं रे बाप कहीं किसी तो शुभा जाऊनी कौन अच्छी प्रेज द लॉर्ड कहीं ना प्रभु को बाक्य लिखा धर्म कर्म बिना विश्वास मृत आम कौन करुचु कौन करुचु आम आसुचु खाली बसिकी से तो प्रचार करती मु बसिली शुणिली गली चला मोर दायित्व कौन रही प्रेज द लॉर्ड चर्च रे मोर कौन दायित्व रही आम चिंता करवा दरकार आ मो पिला जदि से तार बयस हो गला से जदि पढ़ी पारुची ताहले तार मो पिलार दायित्व कौन रहा दरकार हालेलुया से अनुसार मैंने पिला को शिखाया पड़ो आम माँ मैंने संध्या हेल्ले आमको पिटी पिटी आणुले बसौले संध्या बसन एवं आम बेसी जाणीगलु ना बुद्धि बेसी बुद्धि जाणीगलु बेसी शिक्षित हो गलु से आम प्रार्थना पोषण करनु दिन थिला ई स्टीवेन आरुषर बयस ए माने संध्या आमको पिटी पिटी आणुले टाइम होगा जाननु कि बोले बसिक आगे प्रार्थना करो तापर खाया खाया खिया हम आम से गीत गायबू बाइबल पढ़ू जड़े जड़े कर बाइबल पढ़ू आज किए किए आम पिला मानक घरे बाइबल पढ़ाइया कहूँ प्रेज द लॉर्ड एबे माने ये केते पढ़छि केते पढ़ हाँ पंचम पंचम पढ़ला बेले आम बाइबल पढ़ुलु आम उठिकी बाइबल पढ़ुलु दीदी अच्छा दीदी आमको शिखती मुझे भी मोर मन पड़े मु षष्ठ सप्तम पढ़ला बेले दीदी मत पढ़ाई दीदी जहाँ भी पढ़ाइबे मत आगे उठेबे एवं मोर मन अच्छे जहाँ भी इतिहास पढ़ातु जोग्राफी भूगोल पढ़ातु जहाँ पढ़ातु मत ही उठेबे आम क्लास रे 15-20टा पिला मत ही उठेबे मु उठिबी मु बड़ पार्टी पढ़ी तापर दीदी बुझाइबे प्रेज द लॉर्ड मु सेमती क्लियरली पढ़ुथिलु तो मत उठुथिलु ना 20टा पिला छाड़ी मत क्या उठुथिलु प्रेज द लॉर्ड
तांकर सेमती चेष्टा थिला ए पिलाटी पढ़ी जानू पढ़ा शिखु अभ्यास हो। प्रेज द लॉर्ड। तो आम जदि ये मंडल रे कौन सी काम लगुनु किसी लाभ ना महाले आम मेजोरिटी बढ़िया कि दरकार ना। आमर ये मुखस्थ पद कंपिटिशन होता टुंकु फास्ट होता मु सेकेंड होता थे कौन है टुंकु अधिका घुसी टुंकु भाई अधिका घुसी मु कम घुसी मु चिंता करती प्रभु ये एति घुसिले मु कौन करी एबे तो फास्ट हे आमर सदा दी जन कंपिटिशन आउ सी सदा से फास्ट होती मु सेकेंड हुए आ बाकी आ सब पछरे रहती तो मुझे से बहुत घुसी मत मुझे घुसी आम सब लिखीचु कागज रे मुख्य शब्द कंपिटिशन हम तापर से कुछ मुझे घुसी आउ मोर ताठू कम अच्छे 5-6टा कम घुसी ये एत घुसिली कौन कर गाधे गले मुख्य शब्द घुसी घुसी जाऊे आसला बेले एमती आम घुसुलु समस्ते आम से इंटरेस्ट आमर तापर जिते कंपिटिशन आरंभ हो गला सी कौन है के जानी ठिया हो हो कांदिला मुख्य शब्द कहलानी किसी से कहवा आरंभ मुझे मोर मन अच्छे आम सान एवं मोर मन अच्छी सी तो कांदिला कहलानी आते से कहलानी बस पड़ा मु मोर कही सब मु फास्ट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो कंपिटिशन माइंड रहा दरकार प्रेज द लॉर्ड। आपण मैंने विश्वास करेंगे ये जी उदयगिरी हो नुआसे हो कणमागर जोटे भी जदि बाइबल क्विज कंपिटिशन अच्छे मैंने सागे सागे पहुँचू से आम मंडल में निहाती गोटे प्राइज आस प्रेज द लॉर्ड से आमको माँ मैंने से शिखा आमको रविवार दिन आमको संडे स्कूल करने से मैंने पार्टी करती आम जब कड़े खेलुबू कहले आम यू खारेपटा जाऊँ संडे स्कूल आसुलु प्रेज द लॉर्ड कहीं सेमती हेबा दरकार कि नहीं गीत आरंभ कर कले आम सब संडे स्कूल सब कथबार्ता सब डिसाइड कराइथिबो 1 नंबर गीत आरंभ कर 2 नंबर सी 3 नंबर ये 4 नंबर ये 5टा गीत गाइले उपसन सरीगला प्रेज द लॉर्ड। एटे पास्टर कहीं कहते गीत गाओ कहला बेलू आम गंडालु थिबा आम घरे ही डिसाइड करवा घरे ही मो पाखे गीत खाता अच्छी आज मुझे गीत गाइबी सिलू खोजो आज मोर गीत गाइबी जिलू खोजब मुझे गाइबी हिपसिबा सी तार खोजब सी गोटा गोटे तार खोजब अरे आरंभ करवा कम से कम तापर तो अलग अलग मिसाइबे ना गीत आम मूलर ना गीत काण कहले कहार पार्टी भाषा बाहर प्रेज द लॉर्ड केमिति हेबा आम को पथर जाऊँ आम के चिंता करूँ आमर कौन अवदान रही मंडल में आम आमर रुबेन पास्टर जदि कुआडे बाहर को गले आमको चिंता आज केमी उपासना हम आज तो काम हेनी आज काम हेनी प्राइजिंग भल हेनी गीत गीत भल हेनी कि भल कहीं मुझे मु था कहीं चिंता हम प्रेज द लॉर्ड मत से चिंताधारा रही तो कहीं चिंता हम कहीं आम आज डिसाइड आज आम डिसीजन नेबा मु आर सप्ताह यही गीत गाइबे मु आज 2टा खंडे मु डिसाइड आज मु बाछि थी सिलू 2टा बाछि थी जिलू 2टा बाछि थी 2टा बाछि थी से 2टा बाछि थी आम तो मात्र 4टा 5टा गीत गाचु गीत आरंभ कर आम पास्टर को चांस ही देवानी गीत आरंभ करवा कि नहीं कहतु आम चांस ही देवानी गीत प्रार्थना करू करू सिलू आरंभ कर तार सुर सुर सिलू आरंभ कर बढ़िया तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से आम कहीं कौन करते गीत गाउन बाइबल पढ़ कहीं एटा पद पर्व काढ़ कहले कार मत बाहर नहीं आमर 2-3 जन पिला को मु भी छाड़ दीची पूरा प्रेज द लॉर्ड आमर कॉम्पिटिटिव माइंड हेबा दरकार मु चिंता करे दरकार जे मु एई मंडल रो मेंबर हिसाब रे मोर कोन दायित्व पिला माननकु ताहार गंतव्य पथरे शिक्षित करा हो तहिरे से वृद्ध हेले मते सेतर भूमिका हबो नै हित बदल लिखा प्रेज द लॉर्ड गंतव्य पथरे शिक्षित कराओ ताहले से बुढ़ा हेले मते सेठु से विमुख हबो नै आम एबेठु छोट मु मो पिला पे एबेठु चिंता करछि मु ताको आज मु बडले कोन सिखाइबि मु एबेठु डिसाइड करछि से मंडली रे को काम रे से एक्चुअली योग्य अछि से गीत गाई पारिबो ना बाजा बजाई पारिबो ना को काम रे से नियोजित करि पारिबो मु से डिसाइड करबि एबेठु मु डिसाइड करछि हमर समस्त चिंताधारा रहू
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହୁ। ଏଇଠି କିଏ ପଢ଼ି ଜାଣିନି କାଇଁ? ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରକୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ଜାଣିଥିବେ ନା? ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ଆମେ କ'ଣ ବାଇବଲ କାଢ଼ିକି ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ସେ ପାସ୍ ତୁ କାଇଁ ପଢ଼ୁଛୁ କହିବେ କି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବଲରେ କେତେଟା ପୁସ୍ତକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଷ୍ଟିଫେନ୍ କହିବ କେତେଟା ଅଛି? ଷ୍ଟିଫେନ୍ କେତେଟା ଅଛି ବାଇବଲରେ ପୁସ୍ତକ କେତେଟା ଅଛି? ଜାଣି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଜାଣିଥିଲୁ। ଏ ଦିଦିମାନେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବାଇବଲରେ କେତେଟା ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ କଥା ଆମେ ଘୁଷିଥିଲୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି କିଏ କହିପାରିବେ ପିଲାମାନେ 66ଟି ପୁସ୍ତକର ନାଁ କିଏ କହିପାରିବେ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଆଉ ମା ବାପା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ମୋ ପିଲାର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ। କ'ଣ କରିପାରିବି ମୁଁ ମୋ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ହଁ କିଏ ନାଚ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନାଚିପାରିବ। ଆମେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ତ କାହାକୁ କିଛି କୁହା ହେଉନି। ଗୀତ ମିଶାଇ ଦେବା ଆମେ ତାଳି କମ୍ ସେ କମ୍ ମୁଁ ଗୀତ ବି ଗାଇ ଜାଣି ତାଳି ଟିକେ ଜୋରସେ ବଜାଇଲେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାନି ହେଲା। କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାନି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତମେ ବି ଡିସାଇଡ଼୍ କର ଆର ରବିବାରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତ ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କେବେ ଗୀତ ଗାଉଛି ମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ କେବେ ଗୀତ ଗାଉନି। ମୁଁ ତ ବାଜା ବଜାଇଲି ମୋର ଗୀତ ଖାତା ସଦାବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ। ମୁଁ କେବେ ବି ଗୀତ ଗାଉନି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୀତ ଖାତା ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁ। ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ଗୀତ ଖାତା ସହିତ ମୋର ରେଫରେନ୍ସ ବିଟ୍ ଅଛି। ମୋର ରେଫରେନ୍ସ ବିଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଏ ରେଫରେନ୍ସ ସବୁ ମାନେ ଟିପିକି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମନେକର କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ଗୀତ ଖାତା ଧରି ନେଇକିଛି ମୁଁ ଆମ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୀତ ଗୋଟେ ତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବି ନା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିଠୁ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମା ବାପା ବି ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ମା ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବେ ଏବେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପଦ ପର୍ବ ସିଲୁ ପଡ଼ିଲା ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟା ପଦ ପର୍ବ ପାଷ୍ଟର କହିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଆମେ ଜଗିକି ଥିବା ରଙ୍ଗନା କାଢ଼ିକି ପଢ଼ିଦେବା କାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ବି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇଟା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ। ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭାଗ ବି ନେଇଛୁ। ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କ'ଣ ହୁଏ? ପାଷ୍ଟର କହିବେ ଯେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଏତିକି ପର୍ବ ଏତିକି ପଦ ଯିଏ ଶୀଘ୍ର କାଢ଼ିବ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିବ ହାତ ଟେକିବ ଆଉ ସେ ସେଟା ପଢ଼ିବ ତାକୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେବ। ଏଇଟା ବି କମ୍ପିଟିସନ୍ ସବୁ କରାଯାଏ। ଅଲଗା ଅଲଗା ମଣ୍ଡଳରେ କରାଯାଉଛି। ଆମ ମଣ୍ଡଳରେ ବି ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। କେହି ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ଚାଲିତ ସିଏ ତ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଦରମା ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାର କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ସିଏ ଗୀତ ଗାଇବେ ଆଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କାମରେ ମୋ ପିଲା ନିୟୋଜିତ ହେଇପାରିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଆର ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଁ ତ ମାଷ୍ଟର କାମ କରୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହିବି ଏମିତି ହିଁ କହେ। ଆର ସପ୍ତାହରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତ ଖାତା ଥିବ ହେଲା। ଯାହାର ଗୀତ ଖାତା କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ମୋତେ ମାଗେ ମୁଁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯେତିକି ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତୁ ବି ଗୀତ ଖାତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର ସପ୍ତାହରେ କାଲିଠୁ ଯାଇକି ଗୀତ ଖାତା କିଣ ଆଉ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବି ଗୀତ ସରିଲା ପରେ ଆର ରବିବାରରେ ମୁଁ କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇବି ମୁଁ କେଉଁ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କର। ତମେ ଖାଲି ଆରମ୍ଭ କରି ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାକି ସବୁ ଗାଇବେ ସେମାନେ ମା ମାନେ ଏମିତି ହୁଏ ନା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କୁହେ ଯେଉଁଠୁକୁ ବି ଆମେ ଯାଇଛୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ନାଁ ରଖିକି ଆସିଛୁ। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ନାଁ ରଖିକି ଆସିଛୁ। ଆମେ ହଁ କହିବେ ତମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ ଭାଇ? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ପରେ ପଚାର ତମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ଆମ ରାୟପଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। ହଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ଆମେ ଯଦି କିଛି କରିବାନି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ସେ ଡାୟାସିସ୍ ହେଇକି ରହିବା ମରିକି ରହିବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଏଇଟା ସବୁ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଇଟା ସବୁ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ସବୁଦିନ ମଣ୍ଡଳରେ ବସିକି ତମେ କ'ଣ କରିଛ ସେଇଟା ପଚାରିବେ।
प्रभु वाक्य लिखाई मुझे कारागार थी मत तुम देखा आसिल मुझे भोकर थी मत खाइबा देल मुझे उलग्न थी मत ड्रेस पिंधा देल प्रभु पचारे प्रभु केबे आप जाइए प्रभु इन ऐसे जेल तांगे ऐसे किन साके साथे हम निकल से रहता ई गरीब लोग री रेस्ता गेट रे गो यार ना गेट रे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धर्म कर्म बिना विश्वास मत आमे कौन करूछु मंडली पे हमर कोन अवदान छै निहति करिया पड़ो प्रेज द लॉर्ड ताले हे पारिबो मो बहुत हे गला वर्तमान आमे वाक्य को जीवा आउ मु जा कली समस्त मन पड़ला पिला माने आर बार एठी आसी ठिया बिया पचार समस्त ठिया करी ओके हौ वर्तमान मैंने मेसेज को जीवा आओ मो भाई सुधांशु को आगे डाकुची से आसबे आउ आज वाक्य परिस्मरण करे हालेलुया मंडली समस्त भाई भौणी मान मोर सालम आसंता माने समय वाक्यर अध्ययन करवा प्रथम तिमोथी तार 4 अध्याय 12 पद माने पाठ करिबा भाई भौणी मान मध्य के अच्छा पाठ करेंगे प्रथम तिमोथी 4 अध्याय तार 12 पद तुम्हारो यौवनावस्था सकाशे केही तुमको तुच्छ न करू किंतु वाक्य रे आचरण रे प्रेम रे विश्वास रे ओ पवित्रता रे विश्वासी मानकर आदर्श स्वरूप हुआ हालेलुया तो भाई पट्ट वाक्य द्वारा मानक आशीर्वाद करंतु आम मानक मध्य हृदय भाई अच्छा से वाक्य निमंते अल्प समय प्रार्थना करेंगे धन्यवाद मंगल वाक्य प्रभु प्रभु निगुण विषय वैश्वती माने प्रभु और जिस ज्ञानशील प्रभु ज्ञानी भंडार प्रभु मांगी प्रभु और जिस वैश्वती प्रभु मान शक्ति ज्ञान जिस दास प्रभु and मानव प्रभु and प्रार्थना प्रभु and मदीनो प्रभु जिस वाक्य की मान दाने निदास निकालते समर्पण के नाम पर लगे तो प्रभु जिसको हालेलुया आउ विगत सप्ताह आम जमी ढिमिरीगुड़ा जाइलु आम देखिलु से जो डूम्स डे क्लॉक बोली गोटे देखी जो अंतिम समय घड़ीटा को मन थी समस्त से घड़ी रे जिते माने पृथ्वी जिते बड़ बड़ विषय होता से घड़ी तार घंटा उपरକୁ जाऊला किंतु जिते शांति आसुला से तलक आसुला हालेलुया किंतु भविष्य वक्ता कहते समय ताहा 3 मिनिट ही बाकी थिला किंतु आम समय 48 सेकेंड ही बाकी रही अच्छी हालेलुया तेणुक आम मैंने जो समय सीमांत मध्य रही अच्छु ताहा मानक निमंते से 1000 वर्षर शांतिर राज्य निमंते ताहा गति करुच्ची प्रेज द लॉर्ड से आम मानक वाक्य एक पद द्वारा जीवन जापन करार आवश्यकता रही अच्छी हालेलुया आउ जो विषय मैंने पाठ करूँ यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय अटे आम मैंने चाहबा यहाँ को नोट कर पद पर्व मान द्वारा तो से कौन कहते आउ वर्तमान आम मैंने जड़े अंतिम समय विश्वासी 10टी गुण विषय आम जाना पड़ो पुणी थर आम मैंने से प्रथम तिमोथी 4 अध्याय 12 पद को आम मैंने पाठ करवा तुम्भर यौवन अवस्था सकाशे कहीं तुमको तुच्छ न करू किंतु वाक्य रे आचरण रे प्रेम रे विश्वास रे और पवित्रता रे विश्वासी मानक आदर्श स्वरूप हो हालेलुया एठारे आम देखु पाउल से तिमोथी को कहते तुम्हें माने तुम्हें कौन कर विश्वासी मानक निमंते आदर्श स्वरूप हो प्रेज द लॉर्ड आज आम एक आदर्शमय जीवन जापन करार आवश्यकता रही अच्छी आउ से पाउल यह तिमोथी को कहते कि आम देखा पाउल निजे से आदर्शमय जीवन जापन करथिले कि नहीं ता हमें देखा ताहा प्रथम तिमोथी 1 अध्याय 16 पदटी पाठ करंतु तथापि जो माने भविष्य काल रे अनंत जीवन पाइबा निमंते यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करिवे सेमानଙ୍କ निकटरे दृष्टांत स्वरूप हेबा पई प्रधान पापी जे मो ठारे से जेपरि आपणा पूर्ण चिर सहिष्णुता प्रकाश करंती एथि निमंते मु दया प्राप्त हेली हालेलुया हालेलुया पाउल मध्ये एक आदर्शमय जीवन जापन करथिले एवं से
आदर्श स्वरूप प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर चरित्र द्वारा होता। हालेलुया। कारण जो आपण मैंने प्रथम करंत्य 11 अध्याय तार 1 पद पढ़े टे पढ़तु। प्रथम करंत्य 11 1 अध्याय। हालेलुया। पाउल कहते मु जेपरि ख्रीष्टों को अनुकारी सेपरि तुमे माने मध्य मोर अनुकारी हुओ। प्रेज द लॉर्ड। एठारे पाउलों को जीवन शैली विश्वासी मानक निमंते एक आदर्श स्वरूप थिला। आउ सेति पई पाउलो मध्ये एक आदर्शमय जीवन यापन करुथिले। हालेलुया। आउ तिमोथी को मध्ये से प्रकार से कहउछंती तुमे मध्ये कोन करो विश्वासी मानक निमंते आदर्श स्वरूप हुओ। आउ जेपरि केही आगु टिके पढ़िबे तार तल पदटा जो आमर प्रथम तिमोथी 4 अध्याय 12 तापर 13 पदटा ना सॉरी टिके भूली गला। तिमोथी को पाउल से प्रकार कहउछंती तुमरो जौवन काल से सकाशे केही तुमको तुच्छ न करू बोली कहउछ। हालेलुया। आमानकर आज मध्य एक आदर्श स्वरूप जीवन यापन करिवार आवश्यकता रही अछि। आउ एहा मध्ये आमानकर एक उद्देश्य ए अंतिम समय आउ जो आमे भाई भूणी माने रही अछि आमानक मध्य अन्य मानक पई से परि आम माने आउ जनक निमंते आदर्श स्वरूप हो पारे। प्रेज द लॉर्ड। आउ प्रभु से आमानक ए वाक्य द्वारा कथा मध्ये कहि अछंती। आउ प्रभु आमानक मध्ये से परि जेपरि पाउल को तिमोथी को से आदर्श स्वरूप करता आमानक मध्ये से परि आदर्श स्वरूप करि अछंती। ताहा केवल आउ पाउल की करि नांती ताहा केवल तिमोथी करि नांती केवल अन्य शिष्य मानक करि नांती ताहा आम समस्त कन्या को करिछंती। प्रेज द लॉर्ड। आउ ताहा आपण प्रथम पितर 2 अध्याय 21 पद ताहा पाई परिबे टिके पढंतु। प्रथम पितर 2 अध्याय 21 पद। एथि निमंते ही तुम्हे माने आहत होयछ। प्रथम पितर 2 अध्याय 21 पद। एथि निमंते ही तुम्हे आहत होयछ कारण तुम्हे माने जेपरि ख्रीष्टंकर पदचिन्ह देई गमन करो सेति पई से मध्ये तुम मानक निमंते दुख भोग करी तुम मानक गोटे आदर्श देखाई दे जाई अछंती। हालेलुया। यह आमानक निमंते गोटे मॉडल स्वरूप अटे जनक देखि कि आम माने जनक चरित्र को प्रभु जीशु कृष्ण को चरित्र को देखि कि मध्ये आम माने जेपरि से जो कार्य करथिले ताहा मान जेपरि करू अछु आमे मध्ये ताहांक परि से जेपरि आमानक निमंते आदर्श स्वरूप हेले आम माने मध्ये से परि अन्य जनक निमंते आदर्श स्वरूप हेबा। प्रेज द लॉर्ड। आउ किंतु जतले आमे आदर्श स्वरूप विषय आदर्श विषय चर्चा करू अछु सेतले आम माने ध्यान देबा उचित कि आम माने की अटु आम मानक जानिबा को पड़िबो कि आम माने किए आम माने दुनिया ठू अलगा करा जाय अछि। हालेलुया। आ ए जगत रे अनेक देखो तो संस्था मंडली गुडी को अछंती के मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट ऑर्थोडॉक्स से परि अनेक मंडली मानक मध्ये अछंती किंतु से मानक मध्ये रे आ मानक मध्ये रे तफात कोन। प्रेज द लॉर्ड। से माने मध्ये प्रभु जीशु कृष्ण को मानि तांती आम माने मध्ये मानु अछु से मान उपासना करंती आम माने मध्ये करू अछु किंतु आम माने की परि जनकर विश्वासी जनकर आदर्श स्वरूप हो पारिबा। हालेलुया। यही सब विषय गुडी को देखिया पई आज मु ए प्रकार 10टी विषय गुडी को प्रकाश करिया को चाहे। अब आम समस्त ए विषय को ध्यान सह देखिबा एवं जानिबा को पाइबा कि केउ प्रकार भाव रे आम माने संस्था मंडली थारु अलगा। हालेलुया। अब आम मानकर विश्वास मध्ये से प्रकार अलगा। प्रेज द लॉर्ड। आसंता माने से 10 गुण को देखिबा जे एक अंतिम समय विश्वास थाए। आ प्रथम गुण होची आ जने अंतिम समय विश्वासी से वाक्य को निजर आधार रूपे से मानी था। हालेलुया। से कौन करता है से वाक्य बिना अन्य कौन सी विषय को से ध्यान दिए नहीं से केवल वाक्य को ही देखी था। प्रेज द लॉर्ड। से आउ ए विश्वास करता है आ वाक्य आधार को शिक्षा को नहीं कि से विश्वास करता है। हालेलुया। एणुक वाक्य ताहा विश्वास ताहार विश्वासर आधार। प्रेज द लॉर्ड। पुणी आ द्वितीय विषयटा कौन एक विश्वासी से ए विषय जानी था मलाकी 4 अध्याय 5-6 पदरे जो भविष्य वक्ता विषय कह जाई अछि तांको आगमन हेबार अछि। हालेलुया। से आउ से भविष्य वक्ता से सदा सर्वदा एलियम आत्मा द्वारा से आसु अछंती ताहा से मध्ये जानी था। प्रेज द लॉर्ड। आउ से मध्ये जानी था जो जहां मध्ये हमर आउ भविष्यवाणी गुड़ा को पूर्ण कर अंतिम समय भाववादी भाई ब्राह्मण को द्वारा ता होई अछि। हालेलुया।
ଆଉ ସେ ଜାଣିଥାଏ କି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭେଦ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ ସମସ୍ତ କିଛି ଖୋଲି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଯେପରି ସଜ୍ଜିତ ହେଉଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବିଶ୍ୱାସୀର ବାପ୍ତିସ୍ମ ତାହା ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରେରିତ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 38 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହିଁ ନେଇଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତାହା ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଅଟେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାୟ ମଣ୍ଡଳୀର କଦାପି ସଦସ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ରୀତିରିବାଜକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ସେ ପାଳନ କରିନଥାଏ। ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଏବେ ଆସୁଛି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଆସୁଛି, ଇଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସୁଅଛି, ଆମେ ତାହା ପାଳନ କରିନଥାଉ। ଡିସେମ୍ବର 25 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିନଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏ ସମସ୍ତ କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମିତ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେପରି ନିଜ ନିଜର ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥାଏ, ଆଉ ସେପରି ଅନେକ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥାଇକି ମାନେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେପରି କାହା ଅଧୀନରେ ରହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମର କେବଳ ଗୋଟେ ଅଧୀନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ତାର ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶମୟ ଜୀବନ ହୋଇଥାଏ, ତାହାର ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାର ଜୀବନକୁ କବ୍ଜା କରିଥାଏ, ସେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେପରି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଯେପରି ରାପ୍ଚରେ ଯାଇପାରିବ, ସେ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହା ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ କରିଥାଏ, ନିଜ ଆଖପାଖ ବିଷୟର ବାତାବରଣକୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। ସେ ଯେପରି ଆଉ ଶୈତାନର ଫାନ୍ଦରେ ମୁଁ ଯେପରି ପଡ଼ିବି ନାହିଁ, ତାହା ସେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦ ତାହା ପାଠ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। 4ଟା ପଦ ମାନେ ପାଠ କରିବା ଏଠାରୁ। ଲୁକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦ। ନା ଲୁକ 12। ତୁମମାନଙ୍କର କଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ ଆମେନ୍। ଓ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ। ୟେସ୍। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବିବାହ ଉତ୍ସବରୁ ଫେରି ଆସି ଲୁକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 35। ତୁମମାନଙ୍କ କଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଶୈତାନର ଫାନ୍ଦରୁ ବାହାରିବାକୁ ସେ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ପାଠ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ, ଆମେନ୍। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣାର ବିଚାର କର, କିମ୍ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା କି ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ଦେଖିଥାଏ କି ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟବିହୀନ ଶିକ୍ଷା କିଛି ଅଲଗା କ'ଣ ରହିଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ଆମମାନେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ଦେଖିବା। ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ବିଶେଷ କରି ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସେ ଶୈତାନର ଚାଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଫିସିଓ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 15ରୁ 21 ପଦ। ଏଫିସିଓ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 15ରୁ 21 ପଦ। ଅଜ୍ଞାନ ପରି ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୁଅ। ପୁଣି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ। ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ନ ହୁଅ, ସେଥିରେ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ। ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ, ସ୍ରୋତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଗୀତ ଗାନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ଆଗରୁ ଭାଇ ଯେପରି କହୁଥିଲେ ଆମମାନେ ଅଳସୁଆ ହେଉଛୁ, ଆମମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା କ'ଣ ହେବା? ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ଏକ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବିଶ୍ୱାସୀର ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଅଛି। ଆମମାନେ ଦେଖିବା ସପ୍ତମ ବିଷୟଟା ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆଉ ସେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଯେପରି ସେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ସତ୍ୟ ବିଷୟ କହିକି ସେ ଜଣକୁ ମେସେଜ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନେ ଜାଣିଅଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଇଅଛୁ ତାହା ଏକାଥରକେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ ତାହା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜିହୁଦା ପତ୍ର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପର୍ବରେ ତାହା ଲେଖା ଅଛି, 3 ପଦରେ। ଜିହୁଦା ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦଟା। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକାଥରକେ ସମର୍ପିତ ବିଶ୍ୱାସ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରାଣପଣରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲି। ଜିହୁଦା ପତ୍ର। ଜିହୁଦା ପତ୍ର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 3। ସେଟା ହଁ, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଲେ। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକାଥରକେ ସମର୍ପିତ ବିଶ୍ୱାସ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରାଣପଣରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲି। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା, ମୂଳ ବିଶ୍ୱାସଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନେ ପାଇଅଛୁ, ଆମମାନେ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ଯେପରି ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ କ'ଣ କରିଅଛି ନା ସେ ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶ ଯାହା ସେ ପାଉ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମାଂଶ ସେ ଦେଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ତାର ଆଉ ସାଲେରୀରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ତାର ଆସିଥାଏ କିମ୍ବା ତାର ଭୂମିର ଯାହା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସେଥିର ଦଶମାଂଶ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ତାର ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ ଥିଲା। ନବମ ଗୁଣ ତାର ଏହା ଅଟେ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଏ ଦିନରେ ଆଉ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ପ୍ରେମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ପ୍ରେମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ। ଆମର ଆଉ ଏଇ ପିରାମିଡ଼ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଦରଲି କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ମାତ୍ର ଭାତୃପ୍ରେମ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ। ହାଲେଲୁୟା। ପରସ୍ପରର ବିଷୟରେ କୁଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ଭାତୃପ୍ରେମକୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେ ହିସାବରେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ କେବଳ ତାହାଠାରେ ହିଁ ପ୍ରେମ ରହେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ରହିଥାଏ। ଆଉ ତାର ଆଖପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ତାର ନବମ ଗୁଣ ଥିଲା। ପୁଣି ଦଶମ ଗୁଣ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ନିଜ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯାହାକି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ କେବେ ବି ସଙ୍ଗତିକୁ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଏକାଠି ହେଉଛୁ, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସେ ସଙ୍ଗତି କରିଥାଏ। ତାହା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ପରିବାର ସହ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ନିଜ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଉପାସନା ହେଉଛି, ସେ ନିଜର ପରିବାର ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ସେ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟରେ ସେ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ଉପାସନାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥାଏ। ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଚିଠା ମଧ୍ୟ ସେ ପଢ଼ିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ କରିଥାଏ? ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ତା ସହିତ ସେ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା।
तो तेबे ये 10टी गुण ए अंतिम समय विश्वासी ठारे रही थाए आम मैंने समस्त विषय को देखा से कौन करता है से बाइबल को आ ये वाक्य को निजर विश्वासर आधार भाव मानी थाए से जहाँ करें ताहा कौन होता है वाक्य आधारित शिक्षा होता है हालेलुया तेरे देखो ये वाक्य को अनेक मानि चली आसी था मेथडिस्ट बाप्टिस्ट माने संस्थायी मंडली माने मानि चली आसी था किंतु आम मानकर विश्वास बाइबल आधारित शिक्षा द्वारा हेबाकू पड़िबो हालेलुया हाँ ठीक अच्छे किंतु केतेटा जगार प्रोब्लेम हुई देखा मिलूँ कि आम मैंने जिते बड़े बाइबल को शिक्षा को लेकिन जहाँ कार्यरत करूँ एपरी विषय जना पड़ी थाए आ वाक्य आधारित शिक्षा हो न था बेले बेले हो न था हालेलुया जो उदाहरण स्वरूप आम देखा जो डिनोमिनेशन कि संस्थायी मंडली द्वारा आम मानकर जहाँ वार्तालाप होता है जो बाप्तिस्म विषय को लेकिन आम देखु था माथ्यू जो 28-19 पदर जेपरी से कहती पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम प्रभु डायरेक्ट बाप्तिस्म देवा कहले ता छड़ा आउ कौन आम कह पितर बड़ ना जीसु बड़ पितर बड़ ए पाउल बड़ ना जीसु बड़ ए प्रकार अनेक आम जुक्ति तर्क होता है हालेलुया किंतु आम ठीक भाव देखा जो बेले माथ्यू तार 28-19 पद पूर्व जहाँ लिखाई टे पढ़ंतु माथ्यू 28-19 पद पूर्व माथ्यू 28-18 पदटा टे पढ़ंतु पुणी यीशु सेମାନଙ୍କ निकटକୁ ଆସି ଆଳାପ କରି କହିଲେ स्वर्ग ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି हालेलुया से कौन कहते समस्त अधिकार 100% नहीं हालेलुया स्वर्ग और पृथ्वी तार समस्त अधिकार प्रभु तांको निज प्रदत्त होइछि तेबे माने से माने जो डिनोमिनेशन लोक मान कथा से मान कौन अच्छी चिंताधारा कि नाई भाई पिता पाखे 33% प्रभु पाखे 33% पवित्र आत्मा पाखे 33% ए प्रकार तांकर कहबार रही था हालेलुया किंतु से कौन कही अच्छी समस्त स्वर्ग और पृथ्वीर अधिकार मते प्रदत्त होइछि हालेलुया से माने कारण से माने तीन परमेश्वर बोली अलग अलग करी विश्वास करती किंतु से माने कही था परमेश्वरंकर आ तीनोटी अलग अलग रूप अच्छी से जत बड़े एठारे अधिकार किंतु एठारे जो अधिकार विषय आसूची से तीन जन को सामान सामान अधिकार देवा कथा हालेलुया किंतु एठारे प्रभु कहते 100% मो ठारे अधिकार अच्छी प्रेज द लॉर्ड ताले कौन पिता पाखे पुत्र पिता पवित्र आत्मा पाखे कौन सुन अच्छी ना से प्रकार ना किंतु तार माने कौन प्रभु परमेश्वर से तीन नुहति से एकमात्र अटंती हालेलुया जिते बड़े मैंने गला मीटिंग रे देखीचु शेखर डाविड भाई जिते बड़े प्रचार करुले जहन जिते स्वर्ग को उन्मुक्त होबार देखुंत से कौन कर सिंहासन रे गोटे व्यक्ति को देखुं ना हालेलुया से कौन कर हाथ गोटे पुस्तक अच्छी से पुस्तक को लेकिन माने से उठिला देहधारी हेले से पुस्तक को ग्रहण करके भांगिले हालेलुया अर्थात जहाँ जहन 1 अध्याय 1 जेपर लिखा अच्छे आद्य वाक्य थे वाक्य परमेश्वर ईश्वर संग थे से ईश्वर वाक्य थे हालेलुया ताहा ही अटे से कौन करती से कौन अटंती से स्वर्ग रे पितार परिचय पाती हालेलुया देहधारी जो पृथ्वी आसिले से पुत्र को परिचय पाती प्रेज द लॉर्ड किंतु जो आपण मान मध्य मो मध्य था से पवित्र आत्मा आउ से परिचित होती हालेलुया कारण प्रभु जीशु जमती कहले जहन 10 अध्याय 30 पद कौन कहले टिके पढ़ंतु जहन 10 अध्याय 30 पद हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जतले जोसेफ मरियम को छाड़िया मनस्थ करथिले सेतले स्वर्गदूत ताहां कौन कहले तुम एक पुत्र प्रसव करिवो आ तुमे ताहांकर नाम जीसु देव हालेलुया आ से कौन करिवे से आपना लोक मानकर उद्धार पई आसीबे हालेलुया से कौन करिवे आपना लोक पृथ्वी रे तो अनेक लोक अछंती समस्तक पई आ प्रभु बलिदान मध्य होई अछंती किंतु उद्धार समस्तकर नुहे उद्धार केवल ताहांक बीज ताहांकर निज आपना लोक अर्थात आममानक पई हालेलुया जो मैंने जो देखु प्रकाशित वाक्य से अनेक लोक मानक अग्निमय हृदय पका जाइए से प्रभु बलिकृत होते हालेलुया किंतु से उद्धार पाई पारे ना से कौन है नरकगामी हो गले प्रेज द लॉर्ड किंतु ताहा
ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ତାହା ମାଥ୍ୟୁ 1:21 ତାର ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ପାଠ କରିପାରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 1:21। ସେମାନେ କଫରନାହୁମକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେହି କ୍ଷଣି ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସମାଜ ଗୃହରେ ହଁ ମାଥ୍ୟୁ 1:1 ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ହଁ। ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣା ଲୋକକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତା ଆପଣା ଲୋକ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ରହସ୍ୟ ଅଟେ। ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ତାହାଙ୍କର ଆପଣା ଲୋକମାନେ କିଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲରେ ଜାଣିବାର ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେପରି ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ନିଜର ଚରିତ୍ର ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଚରିତ୍ର ରହିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 8:28-30 ମାନେ ପାଠ କରିବା। ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅନୁରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ଅନେକ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଜ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ନା ସେ ଆଗରୁ ଜାଣି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଜାଣି ଅଛନ୍ତି କି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ଅଟୁ। ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ଅଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚିହ୍ନି ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପୁଣି ତାହା ରେଫରେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏଫିସିଓ ତାର 1:4 ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏଫିସିଓ ତାର 1:4। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନନ୍ଦନୀୟ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ନାଇଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ତାର ରେଫରେନ୍ସ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ରୋମିଓ ତାର 8:29। ରୋମିଓ ତାର 8:29। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅନୁରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ଅନେକ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଜ ହୁଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ସେପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ପ୍ରକାର ନା ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯେପରି ଥିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସେ ପ୍ରକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ତିମୋଥେୟୁଙ୍କୁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିବାକୁ, କାରଣ ପାଉଲ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଆଧାରିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କାଟୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଆଉ ଆଦର୍ଶମୟ ହେବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ କହିଥାଉ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶମୟ ହେବା ଉଚିତ। ହାଲେଲୁୟା। ସଂସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଏଠି କହୁଛୁ ବୋଲି ଅନେକ ଭାବନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମଠାରୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଉଚିତ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ହୁଏତ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆଉ ରେଭେଲେସନ୍, ଏ ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଦେଲେ ତାହା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। ଆଉ ଏ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଜଣେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ତାହା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶମୟ ଜୀବନ, ଆମର ଜୀବନ ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶମୟ ବିଷୟ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ କଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ତାହାକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ।
ଆଉ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ଚାରିଟା ବିଷୟ ଜଣ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀର ମାନେ କ'ଣ କ'ଣରେ ତାହାର ରହିବାର ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏମାନେ ହିଁ ତାହାଙ୍କର ଆପଣା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଜଣେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ କୌଣସି ଡିନୋମିନେସନ୍ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ସଦସ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସେ ରହିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ଯେପରି ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ହୁଏ ସେ ସେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଚରିତ୍ର କିପରି ତାହା ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଚରିତ୍ର କିପରି ସେ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବେ 1 ପିତର 5:8 ପଦ। 1 ପିତର 5:8 ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସଦା ସର୍ବଦା ଶୈତାନ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀର ପତନର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ତାର ଝୁଣ୍ଟିବାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ଏ ପ୍ରକାର ତାହାକୁ ଯେତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ତଳ ଖସେଇବାକୁ ବୋଲି କହିକି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, କାହା ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିକି ଆମମାନେ ପାପ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାଏ କି ଯେପରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିପାରେ? ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ କ'ଣ ଅଟେ? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ? ନିଜର ସମୟରେ ସେ ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଆମମାନେ ଲାଉଦିକିଆ ସମୟରେ ରହୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମୟରେ ଆମେ ସେଇ ଭଣ୍ଡାର ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପାଉଲଙ୍କର ଏଫେସୀୟ ସମୟରେ ସେଠିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ସମୟର ଭଣ୍ଡାର ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ନିଜର ସମୟର ଭଣ୍ଡାର ଅଟୁ ଆଉ ନିଜର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମମାନେ ଭଣ୍ଡାର ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ଭଣ୍ଡାର ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆଉ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର 24 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଏପର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆମେ କେବଳ ନିଜର ଦଶମାଂଶ ଖାଲି ନିଜର ଯାହା ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ସେ ଯାକ ଦେଉ, ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଶମାଂଶ ମାଗିଥାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମମାନେ ଯେପରି ଆଉ ସମୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଉ ଆଉ ଯେପରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ଆଜି ଯେପରି ଆଉ ଅଳସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ଗୀତ ଯେପରି ଗାଇଲୁ ସେ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଆଗକୁ ନ ହୁଏ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ତାହା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏକ ଚରିତ୍ର ଆଉ ସେ ପ୍ରେମକୁ ସର୍ବଦା କ'ଣ କରିଥାଏ? ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ନିଜର ଯାହା ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିଅଛି, ଭାତୃପ୍ରେମ ରହିଅଛି, ତାହା କ'ଣ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମକୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ପ୍ରେମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ପରିବାରରେ ତାହାର ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରେମ ସହିତ ଆଳୋପ ହେବା ଉଚିତ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତାହାର ଆଉ ଏକ ଗୁଣ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ନିଜ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କିପରି ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଏପରି ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି, ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ଗୁଡ଼ିକକୁ ସେ ଯାଇଥାଏ, ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କ'ଣ ବି ଯଦି ଡେକୋରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ପାଲ ପକାଇବାର ଅଛି କି ଏଇଟା ଆଣ ସେଇଟା ଆଣ, ମାନେ ସହଭାଗୀ ଯାହା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ରୋଷେଇବାସରେ ବି ହଉ ସେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ତା'ର ପାରିବାରିକ ଉପାସନାରେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନାରେ ସେ ସଙ୍ଗତି କରିଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନିଜର ସମସ୍ତ ଆଉ ବିଷୟକୁ ସେ ଆଗକୁ ରଖିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ? ପ୍ରଫେଟଙ୍କ ମେସେଜ୍ ବହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥାଏ, ବାଇବଲ ପଢ଼ିଥାଏ। ପୁଣି ସେ ଯାହା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରାହେଇଛି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥାଏ।
ଆଉ ତା ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ ହାଲେଲୁୟା ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସେ ଧରି ରଖିଥାଏ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ 10ଟି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସେ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ତାହା ଅଲଗା କରିଥାଏ ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ଜଣେ ସଂସ୍ଥା ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଏ ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ସେ ଏହା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ କି କିଭଳି ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେପରି ଆମର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ ଅଛି ଜଏଲ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ପଦରେ ତାହା ଲେଖା ଅଛି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ସେ ଜଏଲ ତାର ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦ ଜଏଲ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦଟା ଜଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପତ୍ର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣର ଯେଉଁ ମହାସୈନ୍ୟ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପଙ୍ଗପାଳ ପତଙ୍ଗ ଗୁରୁଗୁରିଆ ଓ ଶୁକକୀଟ ପଠାଇଲୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷର ଶସ୍ୟାଦି ଖାଇଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ହାଲେଲୁୟା ଏଇ ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର କୀଟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ ସେଇ ଆଉ ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କନ୍ୟାର ବୃକ୍ଷକୁ ଯାହା ମାନେ ଶସ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯାହା ହଜି ଯାଇଥିଲା ତା ପୁଣି ଥରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଯାହା ଏ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ଆମେ ପତଙ୍ଗ ଗୁରୁଗୁରିଆ ଶୁକ କୀଟ ଏମାନେ ଏହା କ'ଣ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଏହା ଶୈତାନର ରୂପକୁ ତାହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ସେ 4 ଜଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ଶସ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେ ଶସ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ହେତୁ ଯୁଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାହାକୁ ସେ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେ କ'ଣ କଲା ସେ ଶୈତାନ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୃକ୍ଷର ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକକୁ ସବୁ ଖାଇଦେଲା ଆଉ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ ସେ ଖାଇଲା ତାହା ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଏ ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ହଜି ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏହା ହେଉଛି ପୁଣି ଥରେ ଏହା ସେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଆଣିବା ଯାହାକି ହଜି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ହଜି ଯାଇଥିଲା ସେ ମେଣ୍ଢାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଖୋଜି ଅଣାଗଲା ଏହା ସେ ବିଷୟକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଧାନ ପସ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ସେ ତାହା ପୁନଃସ୍ଥାପନ କଲା ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ହେଲା ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ହାଲେଲୁୟା ସେ ବାକ୍ୟ ହଜିଯିବାରୁ ସେଇଟା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆମମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯାହା ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିଲୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲୁ ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପତ୍ର ବାହାରିଲା ହାଲେଲୁୟା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ତାହା ସେଠାରେ ବାହାରିଲା ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ଏହା ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଅଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାହା ତୃପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେଇ ବାଇବଲର ଭେଦ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ଏ ଭେଦ ରହସ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଅଛୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଅଛୁ ହାଲେଲୁୟା ସେହିପରି ଯାହା ଆମେ ଯେପରି ଜିଉଦା ପତ୍ରରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ତାହା ଏକାଥରକେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ହାଲେଲୁୟା ତ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ମଣ୍ଡଳୀର 7ଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଥାଏ ହାଲେଲୁୟା ଏହି 7ଟା ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ ତା ହିତୋପଦେଶ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପାଠ କରିବେ ହିତୋପଦେଶ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଜ୍ଞାନ ଆପଣା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି ସେ ତାହାର ସପ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ଖୋଳି ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଜ୍ଞାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିଅଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି ଆଉ ସେ କେତେଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଖୋଳି ଅଛି 7ଟା ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ତାହା ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ହାଲେଲୁୟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେ ହିତୋପଦେଶର 8 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପୁରାପୁରି ପଢ଼ିବେ ସେଠି ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ତାହା କିପରି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଳାପ କରାଯାଇଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି 7ଟା ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ 7ଟା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆମେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ଦେଖିବା ଏଫେସୀୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4, 5, 6 ପଦକୁ ଦେଖିବା ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ଏକ ଶରୀର ଓ ଏକ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ରୂପେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଏକ ଭରସାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ ଏକ ପ୍ରଭୁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଏକ
ବାପ୍ତିସ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା ସେଇ ସାତଟା ସ୍ତମ୍ଭ ବିଷୟ ଏହି ଆଧାରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସର ଗୃହ ତିଆରି କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା ଏକ ଶରୀର। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ଶରୀର କ'ଣ ଏହି ଶରୀର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏକ ଶରୀର ଅଛି ଅନେକ ଶରୀର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଶରୀର। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏକ ଆତ୍ମା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ହେଲା ଏକ ଶରୀର ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏକ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମା ଆଉ ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏକ ଭରସା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପୁଣି ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ପଞ୍ଚମରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ। ହାଲେଲୁୟା। ଷଷ୍ଠରେ ପୁଣି ଦେଖିବା କ'ଣ ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ। କେଉଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ସପ୍ତମ ବିଷୟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ସପ୍ତମ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଣୁ ଏହି ସାତଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ତମ୍ଭ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏହି ସାତଟା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମାନୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଲାଭ ବି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯଦି ମାନୁଅଛୁ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆମମାନେ କିଏ ଅଟୁ ଆଉ ଏହି ସାତଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଏହି ସାତଟା ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରେ ନାହିଁ ଏହା କେବଳ କନ୍ୟା ଠାରେ ହିଁ ରହିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମରେ ଏକ ଶରୀର ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପାଉଲ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତେବେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଉ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ହିଁ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶମୟ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଅଛି ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ମୋର ଅନୁସରଣ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ହାଲେଲୁୟା। ବାହାର ବିଷୟ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ସେ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:21 ପାଠ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:21। ଏଥିନିମନ୍ତେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ଆହତ ହୋଇଅଛ କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କର ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେପରି କ'ଣ କର? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ସତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରୁଅଛୁ ତେବେ ଆମେ ହିଁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମିଛରେ ନାହିଁ କେବଳ କଥାରେ ନାହିଁ ତା ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୁଫ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଜି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରେ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ଭୁଲ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପୃଥକ ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଅନେକ ବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୃଥକ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପୁଣି ଥରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାର ରହୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କରନ୍ତୀୟ ତାର 3:1-3 ଟିକେ ପଢ଼ିବେ। ନାଇଁ ସରି କଲୋସିୟ ପୁସ୍ତକ 3:1-3 ପଢ଼ିବେ। କଲୋସିୟ ପୁସ୍ତକ 3:1-3। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ କାରଣ ତୁମେମାନେ ମରିଅଛ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ତୁମମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏଇ 10ଟି ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ ଏହି 10ଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ତାହା ବାସ କରିବାର
ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବିଶ୍ୱାସୀର ଗୁଣ ସଦାସର୍ବଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ ସହିତ ତାହା ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 2:9 ଟିକେ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:9। ସେହି ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ପିତର କିନ୍ତୁ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ହଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ପବିତ୍ର ଜାତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର କ'ଣ ଅଟୁ? ମନୋନୀତ ବଂଶ ଅଟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ଜାତି ଅଟୁ। ଆଉ ତାହା କେବେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜାତି ଆମେ ତାଙ୍କର ବୋଲି ଏମିତି କହିଦେଲେ ହେବନି, ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବାକୁ ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ ଏଇ 10ଟି ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ 7ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଯାହା ଏବେ କୁହାଗଲା ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେତିକି ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ ବଂଶ କରିଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଜାତି କରିଅଛନ୍ତି, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ କରିଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିନାହ? ତୁମେମାନେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କନ୍ୟା ଜାଣିନାହିଁ ସେ କି ଜଗତର ବିଚାର କରିବ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମନୋନୀତ ବଂଶ ଆଉ ପବିତ୍ର ଜାତି ଆମମାନେ ହୋଇଅଛୁ, ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ 10ଟି ଗୁଣ ଆଉ ସେ 7ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ହଉ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଉ ଛୋଟିଆ ସମୟ ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 10ଟା ବିଷୟ ଆମେ ତାହା ନିଜ ବିଷୟରେ ରଖିବା, ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ରଖିବା, ତାହାକୁ ଚକ୍ଷୁରେ ରଖି ଆମେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟମୟ କରିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ସେଇ ଭାବରେ ଯେପରି ପାଉଲ ଆଉ ତିମୋଥୀଙ୍କର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶମୟ ଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶମୟ ହେଉ। ଆଉ ଆମମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆଦର୍ଶମୟ ଜୀବନ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ପାଉଲ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବି ତାହା କହନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ମାନେ ଗଠନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଚାଲତା ଫିରତା ବାଇବଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଇଁ ତାହା ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଉଚିତ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମାନେ କେହି ଦୀପ କ'ଣ କରେ ନାହିଁ, ମାଣ ତଳେ ରଖେ ନାହିଁ, ତାହା କ'ଣ ରଖେ? ଦୀପ ରୁଖାରେ ରଖେ। କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ସେଟା? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5:15। ହାଲେଲୁୟା। ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 5:15। କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ମାଣ ତଳେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୀପ ରୁଖା ଉପରେ ରଖନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାହା ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ଆଲୋକ ଦିଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରକାଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଆଲୋକ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ବିଷୟ, ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ନ ଦେଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ କି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା, ସେ ଇଷ୍ଟର, ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମିତ ରୀତିନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ, ତାହା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 55:8 ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 55:8। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମର ସଂକଳ୍ପ ସକଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପରି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ସକଳ ଆମର ମାର୍ଗ ପରି ନୁହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ଯେପରି ଭାବୁ ପ୍ରଭୁ ସେପରି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଥାଇକି
अन्य कार्य व्यस्त रोचे से प्रकार तांकर संकल्प सेपरी नहीं तांकर अलग हालेलुया किंतु आमको सेठू बाहरी कौन कर तांकर मन जेपरी आमर मन मध्य से प्रकार करार अच्छे प्रेज द लॉर्ड प्रिय भाई भौणी मैंने यह अंतिम समय अटे प्रभुंर आगमन सुनिश्चित आम मैंने आपना को आम परीक्षा करवा उचित आम मैंने किए अटू आम कर्तव्य कौन ताकि आमको जानवर अच्छे हालेलुया आम जीवन एक आदर्शमय जीवन अटे कि नहीं ताकि आमको देखा पड़ो प्रेज द लॉर्ड जेपरी पालों का आदर्शमय जीवन थिला तिमोथी को आदर्शमय जीवन थिला प्रभु जीशु कृष्ण को जीवन आदर्शमय थिला सेपरी आम जीवन मध्य आदर्शमय होगा दरकार हालेलुया आ पाउल मध्य से कौन कले से तिमोथी परी वाक्यर अनुसरण करवा आम निमंते जरूरी अटे ताहा यह ही दर्शाई था जो मलाखी 4 पर्व 5-6 पदरे ताहा लेखा अच्छे टी पढ़ली मलाखी 4 पर्व 5-6 पद देख सदाप्रभुଙ୍କର महत्व ଓ ଭୟଙ୍କର ଦିନର ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆସି ଯେପରି ପୃଥିବୀ କି ଅଭିଶାପରେ ଆଘାତ ନ କରୁ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ପିତୃଗଣର ହୃଦୟ ଓ ପିତୃଗଣ ପ୍ରତି ସନ୍ତାନଗଣର ହୃଦୟ ଫେରାଇବ ହାଲେଲୁୟା ସେ 6 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିଲେ 6 ପଦଟା ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆସି ଯେପରି ପୃଥିବୀକୁ ଅଭିଶାପରେ ଆଘାତ ନ କରୁ ଏଥିପାଇଁ ସେହି ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ପିତୃଗଣର ହୃଦୟ ଓ ପିତୃଗଣ ସନ୍ତାନଗଣର ହୃଦୟ ପିତୃଗଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରତି ପୁଣି କ'ଣ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ପିତୃଗଣର ହୃଦୟ ଓ ପିତୃଗଣ ପ୍ରତି ସନ୍ତାନଗଣର ହୃଦୟ ଫେରାଇବ ହାଲେଲୁୟା ସନ୍ତାନଗଣ କିଏ ଅଟେ ସନ୍ତାନଗଣ ଆମେ ମାନ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପିତୃଗଣ କିଏ ପିତୃଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ମାନେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣ ହାଲେଲୁୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ତାହା ମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଫେରାଇବାଟା ପୁଣି से ताहा आमनक मध्य बास करिबाटा ताहा दर्शक प्रेज द लॉर्ड पाउल मध्य आ तिमोथी मध्य से माने प्रेरित मान अटंती से माने भी आमनकर आत्मिक पितृपुरुष गुण अटंती हालेलुया आ से परि जेतळे आमे आ ताहांकर जेपरि आदर्शमय जीवन को देखी आमे जेपरि से आदर्शमय जीवन निज ठारे आणु से पे ताहा ही दर्शाय थाए संतान गुणर हृदय पितृगुण हृदय प्रति आ पितृगुणर हृदय संतान गुणर हृदय प्रति फेरी थाए हालेलुया हालेलुया प्रभु आशीर्वाद करंतु प्रिय माने आज ये वाक्य बहुत इंपोर्टेंट वाक्य अटे आ ये वाक्य को प्रभु प्रकाश करने उद्देश्य यही मंडली आज संपूर्ण भाव में कौन होची ताहा संकीर्ण हो जाउछ हालेलुया जतबेले जो माने वाक्य स्थिर होई रही से मानकर एते किसी प्रॉब्लम नाही किंतु जो माने स्थिर होई रहुनांती से मानक पई प्रॉब्लम विषय होई पारे से माने विश्वास दुर्बल होई पारंती किंतु जतबेले आ गोटे अंडार जीवन थाए ना से अंडार गोटे मन कर अंडाटा कुकड़ार भी अंडा ही था किंतु अंडा को उस्मेले सेठू जीवन बाहरी थाए कुकड़ा सेटा जो प्रकार भाव उस्मेले सेटा जीवन सेठू बाहरी थाए कुकड़ा उस्मेले कुकड़ा थार बाहर कुकुर उस्माई था कुकड़ार अंडा को आहा अनेक साइंटिस्ट मान लैब रे पकईकी लाइट देकी उस्मेकी जीवन काढ़ी था हालेलुया किंतु से जो जीवन बाहर से क्या माँ बोली कह लाइट को तो कोई पार ना कुकुर को कोई पार ना कुकड़ार जदि थिया कुकड़ा को ही माँ बोली कह हालेलुया तेरे प्रभु एकमात्र परमेश्वर अटंती आ मोर प्रिय माने ये वाक्य आम मान उस्माउची हालेलुया यह ठीक पथर उस्माइबार अच्छी हालेलुया जदि अन्य कौन विषय यह उस्माउची से तो ता माँ पाखक जापरनी से कुआड़े जीव अन्य कुआड़े जाकि हजिज प्रेज द लॉर्ड से प्रकार भाव ये विश्वास जदि ठीक बाक्रे रहूना अन्य बाक्रे रोचे से दूरे जीव प्रेज द लॉर्ड ता मान न हो ताहा से प्रकार हेल्ला माने प्रकृत विषय परिचय पाइबा ना प्रेज द लॉर्ड प्रभु क्षमा करंतु दया करंतु आज वाक्य गुरुत्वपूर्ण विषय थिला आ वाक्य अटे गुरुत्वपूर्ण ताहा ग्रहण करने को पड़ो आ संपूर्ण हृदय बांधिकी आगामी विषय पर्यंत ताहा आमको रक्षा पूर्ण करने को पड़ो आम मैंने अग्राह्य करने दरकार ना अति नम्र भाव में ये वाक्य को मैंने ये वाक्य आम कथा कहूँ आ एक यही अल्प वाक्य द्वारा प्रभु आम आशीर्वाद करूँ प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord.
हालेलुया। बहुत गुरुत्वपूर्ण वाक्य आम आज शुणी अच्छु। मु भी सेटा ही जोड़ा आरंभ करथिले माने जड़े विश्वासी हिसाब से आमर कौन भूमिका रहा दरकार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमे खाली ना को हेले तो हम ना विश्वासी कौन कौन गुण रहा दरकार कौन कौन तांकर कार्य रहा दरकार मैंने से विषय बहुत सुंदर भाव भाई वाक्य प्रभु तांका आशीर्वाद करंतु। एक्चुअली आम सेमती ही आमे जे वाक्य जानिलु सत्य वाक्य जानिलु हेतिके नुह आमे जन को शुणाई पारिबार अछि। प्रेज द लॉर्ड। जन को वाक्य शुणाई पय विभिन्न प्रकार माध्यम अछि विभिन्न प्रकार माध्यम अछि। आजकल तो सोशल मीडिया जमाना हो गला सोशल मीडिया जमाना हो गला आमे सोशल मीडिया छाड़ी पारिबा आमे व्हाट्सएप स्टेटस पर वाक्य रखी पारिबा ना ना हबो कि नै। एबे मोर 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 कॉन्टैक्ट लिस्ट रे मोर कॉन्टैक्ट रे 1000टा लोक अछंती केते अछंती 1000 लोक मोर कॉन्टैक्ट लिस्ट रे अछंती से भितर 400 लोक विजाति लोक अछंती से 400 लोक विजाति लोक थिबे आउ ख्रीस्टान लोक मानक मध्य रे 550 जन माने सत्यवाक्य जान लोक थे। मुझे स्टाटस रखी 1000 लोक मोर स्टाटस देखिए से वाक्य रखी थी। प्रेज द लॉर्ड। से गोटे माध्यम हो गला। द्वितीय माध्यम कौन हो पारे हाँ मु जो मीटिंग है मु टंकाटे भी देने दान समस्ते चांदा दे मु टंकाटे चांदा देना किंतु मु भाविली मु चांदा सीना प्रभु को पाखे दे पारे ना मु किछि लोकों को नहीं कि कम से कम वाक्य शुणे। प्रेज द लॉर्ड। मु स्थिर कली ना मु किछि लोक मु कलेक्शन करी डाकिबी आस आम पाखे एमती उपासना गोटे सभा होची मु नेबी आनिबी खाइबा पीबार किछि असुविधा ना आपण मानकर आसीबा जीवा मु सब बुझीबी आ सेटे खाइबा व्यवस्था कराची आसंतु मु किछि लोकों को कम से कम आनिकी मु वाक्य शुणाई पारली। प्रेज द लॉर्ड। एमिति बहुत उपाय अछि आपण माने स्टेटस रखी पारिबे जन को मेसेज लिंक पठांतु मेसेज लिंक अच्छी प्रभु को सत्य वाक्य लिंक पठातु लिंक लोक मैंने देखिए आप बिलीव करेंगे मोर फेसबुक मुझे खोली 3000 लोक हो गले फेसबुक रे फ्रेंड आ मु भावुली 5000 करदेवी माने जी एबे भी मोर फ्रेंड रिक्वेस्ट रे 1000 प्लस अच्छा 1100 ना 1200 अच्छा फ्रेंड रिक्वेस्ट तो से एक्सेप्ट करी जदि मु गोटे भी मेसेज जदि मो फेसबुक रे छाड़देवी 5000 लोक देखिए मोर मेसेज। प्रेज द लॉर्ड। से माने बुझंतु न बुझंतु ग्रहण करंतु न करंतु मोर काम मु कले। प्रेज द लॉर्ड। सेमते हम करि परिबा मु फालतू लोक केते जण आड हेले मु फेसबुक टाको डिलीट कर देली सेमिति तो आम मैंने स्टेटस रखी पारिबा जन को वाक्य शुणाई पारिबा आम मैंने लिंक दे पारिबा नले जोटे उपासना होची सेटू को किछि लोक को आम आनिकी शुणाइबा बास आमर ड्यूटी सेतिकी से तार ग्रहण कला न कला तार से प्रतिफल से बुझे। प्रेज द लॉर्ड। आम द्वारा जन वाक्य ग्रहण कर प्रभु सत्य वाक्य ग्रहण कर आम आत्मा लाभ गोटे आत्मा लाभ कले 1000 दूत मैंने आकाश में कौन आनते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु आशीर्वाद करते आम मैंने एभलिया आम को जीवित बोली केमती जानवे लोक मैंने जड़े आम एम जीवित बोली प्रमाण कौन गोटे जिनिस जिते पृथ्वी देखु से जीवित बोली के जानूँ से ग्रोथ अच्छे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तेणुक गछ लता को आम जीवित माने सजीव बोली कहूँ ना ना से निर्जीव कि ना से ग्रोथ अच्छी सेमती आम जब आत्मिक अर्थ आम ग्रोथ ना ग्रोथ माने कौन आम जब किसी आत्मा लाभ कर पारनु आम जब जन को पदटे कही पारनु प्रभु कार्य किसी आग कर पारनु भाई जमी कहले आम जी प्रभु कार्य होची उपासना आम मीटिंग करें किसी योगदान करवा मु कौन कर काम कर दे पारि नहीं कि आम जब किसी ना एक्टिव ना ताहले मैंने पाषण मृत से भाई लोग कौन सी कम योग्य नुह जमी प्रभु वाक्य लिखाई प्रभु जड़े मालिक जन को 5 तड़ा देले जन को 2 तड़ा दे जन को 1 तड़ा देले आ विदेश को गले से फेरला लोग 5 तड़ा जी जहाँ देते से 10 तड़ा कर रखी आउ 5 तड़ा लाभ कर जहाँ को 2 तड़ा देते से 4 तड़ा कर रखी आउ 2 तड़ा लाभ जहाँ को गोटे तड़ा देते से कौन कला माटी पुतिक रखला आसिक अच्छी तुम तो बड़ भयंकर लोक कठोर लोक काले जदि मत तुम हैरान कर मोर कहीकि मुझे तुम पुतिक रखी काढ़ी देदेला से प्रभु कौन कहले जी 10 तड़ा पाई अधिक आशीर्वाद कले नहीं कि
हाँ आउ जे आउ दुई थोड़ा जी लाभ होता ताको आशीर्वाद कर जी किंतु जी पुतिक रखिला ताको बाहर पकाइदेले नहीं कि दंतर किड़मिड़ी है कष्ट देले तार तो कौन आम जो किसी आत्मिक आत्मा किसी लाभ करूँ आम आत्मा लाभ करा नक से अलग विषय आम वाक्य आम द्वारा जड़े केमी शुणिपार से आम उपाय करा प्रेज लॉर्ड आम नहीं आम शपथ ना आम चेष्टा करवा जे जदि किसी मीटिंग हो कि किसी गोटे प्रभु दोष आसुंच न भी आसतु जदि आम चर्च को आसचु किए यदि आमर सांगे पड़ा आस आम चर्च जावा से नहीं कि सी आसिक शुणु वाक्य पदरे शुणु सत्य वाक्य शुणु से दिन से विचार कर प्रेज द लॉर्ड से दिन से प्रभु विचार करेंगे आम समस्त पुस्तक खोला हम से दिन कहे से कह मु तो वाक्य शुणी ना सत्य वाक्य मुझे जानी से दिन तुम जाइल सुधांशु भाई सहित जाइल से तुमको नहीं प्रेज द लॉर्ड से दिन से विचार थब आ सुधांशु भाई से दिन पुरस्कृत हम हाँ तुम प्रभु को वाक्य जन को नहीं तुम शुणाई प्रेज आम किसी अंशी है प्रभु सेवा कार्य बुझे हालेलुया प्रभु आशीर्वाद करतु आम गोटे गीत गाइबा दान संग्रह करवा हाँ दीदी खाना व्यवस्था